Okay? Ang next namong pakiglalis, balik-balik, ang GSIS. Naba sila diri? Si SISG. Diri. Diri lang day ko matanaw na day sila diri. In order to address the issues that you have surrounding the government service insurance system, we have been actively engaging with them to find solutions. As a result, we have signed a memorandum of agreement with GSIS guaranteeing a dedicated and exclusive lane for teachers in all branches. We have also established a specialized team within said agency to handle teachers' concerns, ensuring that your needs are given the special attention and support they deserve. Tingnan na mo sila, more than half of your members are DepEd personnel. So dapat doon na mo yung dedicated team para sa DepEd. And they agreed. To show our commitments of taking good care of you, we have procured a personal accident insurance through the GSIS to provide coverage for all teachers and the Department of Education personnel. This insurance covers up to 100,000 for accidental death or dismemberment and up to 30,000 per year for medical reimbursement due to injuries sustained in accidents. It is important to note that this policy covers accidents both here and abroad, whether work-related or not. So you have this insurance. Dagan salamat, GSIS. And we are also, as of today, October 5, 2023, the personal accident insurance policy is already active. Simba ko, ayaw lang unta mo mga disgrasya, and all teachers and DepEd personnel are covered. In addition to all those that I have mentioned, we have with us today GSIS officials ready to answer any inquiries or concerns that you may have. This is just the beginning, as we are continuously working with GSIS to develop kininindot ni, sige may og ko ang follow-up ani sa ilaha, supplemental health insurance cover on top of PhilHealth, ensuring comprehensive support for your health needs. Recognizing the need for teachers to have sound legal advice, especially when it comes to loan contracts, we are working on a website that will provide legal aid and advice, especially on reviews of contracts that you enter into for loans. This will help ensure that you will no longer fall prey to financial frauds. In our commitment to transparency and fairness, isa pa ni, dugay na kaayo ni namo og balik-balik dito. The Department of Education is developing an automated system for objective selection in the hiring and promotion of teachers. We believe that meritocracy should be the guiding principle in building our education workforce, and we are taking concrete steps to ensure a fair and equitable process. On this World Teachers' Day, we are coming together to express our gratitude and admiration for you, our teachers. We celebrate the lives you touch, the minds you shape, and the futures you mold. You are the unsung heroes, the guardians of knowledge, and the catalysts for change. But let me just remind you, our dear teachers, we have an incident. Kung nabasa ninyo sa balita, diba, nga ang bata gisagpa sa maestra, unya na hospital, unya namatay ang bata.
Initially, we see sa iyahang medical certificate na it was brain edema ang cause sa iyahang pagkamatay. And the autopsy is ongoing dito sa Philippine National Police. And we are waiting for the results of the autopsy. Let me just remind you, all our teachers, that the children are entrusted to your care. Dili ninyo dapat ginahilabtan ang mga bata. Nanay, kuan, word sa ato ang mga kaigsuunang Muslim. Haram na ihilabtan ang mga bata. Whether it be physical, sexual, verbal abuse, you don't do that to children. Especially those that are entrusted to your care fully by the community, by their families. You are supposed to take care of them. You are supposed to mold them into the best citizens that we can have for the future of our country. And you are supposed to ensure that they are happy dinha sa sulod sa inyong eskwelahan and happy to learn what you are teaching. So always keep that in mind, that whatever you do will affect the life of that child. So make sure that your footprint is something that is positive in the life of the child. Next time, I will tell you about my experience about my teacher, kung giunsa niya pagpabag-o sa ako ang kinabuhi, and how a teacher, an English teacher in high school, inspired me or gave me the courage nga mo eskwela o law and mahimong lawyer. But I do not have the time right now kay medyo taas ang ato ang programa. But once again, we would like to thank all of you. Daghang salamat sa inyong serbisyo ug sa inyong sakripisyo sa ato para sa ato ang nasod ug para sa ato ang mga anak. Happy World Teachers Day kaninyong tanan. Ay, sorry, wala pa ko nahuman, good. And so we go to Senator Amy Marcos, anak ko sa iyaha ko sen. Kanang pwede ka mo adto o butuan. Yana siya sa kuan sa kanus man na ko sa kuan World Teachers Day magud namo unya ang amo ang celebration kick off namo sa Teachers Month September 5 sa Bohol. Unya, ang Luzon namo dito sa Malacañang Palace, konsyerto para sa mga guro atong October 1. Unya, pagka October 5, mag-celebrate World Teachers Day dito sa Butuan, sa Caraga Region. Yan na siya. Sige. Muadto ko dito kay kinahanglan ta magpasalamat sa ato ang mga maestra. Yan ako, okay, sige. Daghang salamat sa imong pagdawat sa imbitasyon, pero ang tinuod yun nag-imbita ta ka kay gusto nako hatagan nimo og regalo ang mga maestra sa World Teachers Day. Ana siya. Wala ba day regalo ang kuan? Wala ba day regalo ang kanang Department of Education? Wala ba day mo giandam? Kami ba nagbuhat sa inyong budget ha? Nakita ba ako nga naamoy regalo pag World Teachers Day? Anak ko, bitaw, tinuod man na, makadawat man na sila 1,000. Pero, ang isa kasako sa bugas karon sobra pa man 1,000. Ko, alangan naman, anak ko. Ang naman, gabi po kasi, pabiyahiun ni mo, padulong butuan, dugay kaayo, 3 ka oras, 4 ka oras, nga pagkauman, walay dala pa uli. Ana siya nga. Ana siya, bugas man kaha.
Anak ko, pwede, bugas. Sige, God, bugas. Anak siya, sige, bugas para sa tanan nga mo attend dito sa Butuan. Yan, ni anak ko. Anak ko, saman ni, uy, igsoon do ka sa presidente bugas, lay hatag ni mo. Ana siya nga, ay sige, kanang mag-andam pod mi o kanang kinahanglan kayo sa mga maestra, no, because we have to be very corporate, we need to be very pleasant looking, so mag-andam pod mi og lipstick og mga pulbos para sa ato ang mga extra lipstick o powder. Yan ako. Niyon saon man ng mga lalaki nga di man na sila naga-lipstick o powder sen. Ingon dayon siya sa kuan. Sige lang kay ihatag ra man na nila sa ilang mga girlfriend o sa ilang mga asawa ang lipstick o pulbos. Sige, salamat. Yan ako sa iya ha. Inkusen, kibalo ba ya kano nga ang Pilipino ba ya no dili ba ya mukaon og bugas og kanon lang. Kinahanglan na ay sudan. Ano? Sa manday ni maglungan taon niya sa naman itutukan nato ning kanon diri. Mag-imagine na lang ta nga naatay lechon manok. Kanon, o niya, imagine na lang ang lechon manok na diri. Anak ko, di mo na pwede. Uy, siya unsa man din, kutagay na sila pangpalit og lechon manok, kaya ano na ay sudan. Hustler na kayo ko ba? Anak siya. Sige, alangan na mudili pa ko, niingon ako nga muadto ko niya pagkahuman, imo kong itabi dito nga wa ko ni hatag og lechon manok, hatag na lang kong lechon manok. Anak ko siguro, anak ko, dili ba na pwede nga isa lang na kalechon manok ha kay gamay na may kayong lechon manok karon ngani kagamay ngani na kagamay ang lechon manok karon is para na sa isa ka tawo nya ang ilahadeng anak lang bana lang silingan, mukaon man na. Nangana siya na. Siya, nahala, sige, magandam mi og 1,000 kada tao para magpalit og lechon manok. So, ingana ng style. Ngitag yung ka og tao nga naay kahatag. So magpasalamat ta. We would like to thank Senator Amy Marcos para sa bigas, sa lechon manok, sa lipstick at sa pulbo. Maraming salamat. Mabuhay ka. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Once again, thank you very much.